સુરતથી મળી રહ્યા છે। 2 દિવસમાં આગની બીજી મોટી આ ઘટના સુરતમાં બની છે। અશ્વિની કુમાર રોડ પર મંડપના ગોડાઉનમાં આગ લાગી છે। ફાયર વિભાગની અનેક ટીમો ઘટના સ્થળે પહોંચી છે। પાણીનો મારો ચલાવીને આગને કાબૂમાં લેવાના પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવી રહ્યા છે। શોર્ટ સર્કિટને કારણે આગ લાગી હોવાનું પ્રાથમિક તારણ હાલ તો સામે આવ્યું છે। तो फायर विभाग की अनेक टीम घटना स्थले पहुंची है। पानी मारो चलावीने आग ने काबू में लेवाना प्रयत्नों हाल तो हाथ धरवामां आवी रह्या छे। शॉर्ट सर्किट थी आग लगी होवानुं प्राथमिक अनुमान है। हाल तो सूरत में 2 दिवस में आगनी बीजी आ मोटी घटना सामे आवी छे। घटनास्थळना दृश्यों में आपने बतावी रह्या छे अने सतत पानीनो मारो चलाववामां आवी रह्यो छे। फायर डिपार्टमेंटनी टीम त्यां पहोंची छे अने आगने काबू में लेवाना प्रयत्न हाल तो हाथ धरवामां आवी रह्या छे। सूरत शहरना अश्विनी कुमार रोड पर आवेला एक मंडपना गोडाउन में भीषण आगनी घटना बनी है। दृश्य जोई शकाय छे कि जे रीतना आगनी घटना बनी है, आखो जे मंडपनो सेट जे छे ए नमी पड्यो छे अने सतत जे छे फायरनी टीमो जे छे पानीनो मारो चलावीने आग पर काबू मेळववा प्रयास करी रही है। दृश्य जोई शकाय छे कि फायरना जवानो जे छे अलग अलग टीमो जे छे आ उपरथी पण जे बीजा माळेथी बी पाणी चढ़ावવાનો सतत मारो चलाववामां आवी रह्यो छे अने नीचे परथी बी आ सतत पानीनो मारो अलग अलग रीतना जे फायरना जवानो जे सतत प्रयास करवामां आवी रह्यो छे आग पर काबू मेळववा माटे। मंडपनुं आ गोडाउन छे। मंडपनो मोटा प्रमाणमां जत्तो हतो, कापड़ हतुं, टेबल छे, खुर्सीओ छे, तमाममां आग लागी जता भीषण आग जे छे आ कही शकाय छे अने आखुं माल सामान जे छे बळीने खाक थई रह्युं छे। फायरना अलग अलग ऑफिसरो पण आवी पहोंच्या छे। चीफ ऑफिसर पण जे छे અહીં मौजूद छे अने कामगीरीमां जोડાયા छे। फायर चीफ ऑफिसर खुद અહીં આવી પહોંચ્યા છે। सर, भीषण आग लागी छे, कई रीतना आखी कामगीरी चाली रही है? ये मंडप का गोडाउन है, लकड़ा वगैरह है, मैट्रेसेज है, कुशन है, तो ये सब थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभी कंट्रोल में है। पूरा इंडस्ट्रियल विस्तार है आजू बाजू में, इसको बचाने की कुछ वजह पता चली है? आग का रीजन अभी पता नहीं लगा किस लिए आग लगी है। ये बिल्कुल थी जोई शकाय छे कि आ अश्विनी कुमार रोड पर आवेला जे मंडपनुं आखुं आ गोडाउन हतुं अने आ गोडाउननी अंदर भीषण आगनी घटना बनी छे। दृश्यमां जोई शकाय छे कि फायरना जवानो सतत आग पर पानीनो मारो चलावीने काबू मेळवी रह्या छे, परंतु आगनी चपेटमां जे छे तमे जोई शकाय छे कि आखो जे मंडपनो जे सामान मूकवानो जे गोडाउननो शेड हतो आखो शेड नमी पड्यो छे अने साथोसाथ जे कपड़ा जे छे कापड़ जे मंडपना कपड़ा छे बी बळीने खाक थई गया छे। साथोसाथ जे छे जे पण कई जे माल मटेरियल होय आखुं समग्र जे खुर्सीथी लईने के पछी जे मंडपना कापड़मां मंडपमां बांधवा माटे उपयोगमां लेता साधनो हाड़ बळीने खाक थई गया छे। सतत जोई शकाय छे कि फायरनी टीम जे छे અહીં કામમાં જોડાઈ છે, પરંતુ આગ પણ હજુ યથાવત જે છે જોવા મળી રહી છે। મહત્વની વાત કહી શકાય છે ગત રોજ જે છે સુરત શહેરના રાજ ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં ભીષણ આગની ઘટના બની હતી અને બીજા દિવસે જે છે અશ્વિની કુમાર રોડ પર આવેલા મંડપના ગોડાઉનમાં જે છે આગ લાગી છે। મહત્વની વાત એ કહી શકાય છે કે જે રીતના વિસ્તાર છે ને આ વિસ્તારની અંદર આ રીતના ખુલ્લા પ્લોટની અંદર જે ગોડાઉન બનાવી દેવામાં આવ્યું હતું અને સાથોસાથ કોઈ પણ પ્રકારના અહીં ફાયરના સાધનો જે છે નજરે નહીં પડી રહ્યા છે, પરંતુ આગ લાગવાની સાથે ફાયરની ટીમ અહીં આવી પહોંચી છે અને આગ પર પાણીનો મારો ચલાવીને સતત કાબુ મેળવવા પ્રયાસ કરી રહી છે। હાલ ભીષણ આગ લાગી જતા લાખો રૂપિયાનો મંડપનો માલ સામાન જે છે બળીને ખાક થઈ રહ્યો છે અને ફાયરના જવાનો આગ પર કાબુ મેળવવા માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે। કેમેરામેન વિજય બૈસાની સાથે પ્રશાંત ડિવરેજી, મીડિયા, સુરત।